समाचार बराक वार्ता में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुपर्णा। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। नए कृषि नीति कानून रद्द किए जाने की मांग पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया विक्षोभ प्रदर्शन, पुलिस प्रशासन ने किया गिरफ्तार। काछाड़ जिले में कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल। लगातार चोरी व डकैती होने से आम जनता है परेशान। एसएफआई व डीवाईएफआई संगठन के उद्रेक से 10 दफा मांगों को लेकर खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे किया गया विक्षोभ प्रदर्शन। सरकार पर शोषण नीति का लगाया आरोप। पश्चिम सुनाई उन्नयन में लगाम डालने के प्रयास पर सुनाई जनकल्याण उन्नयन मंच के चेयरमैन राजकुमार नुनिया व सहयोगी पर किया गया जानलेवा हमला। घुंगुर थाने में किया गया एफआईआर। करीमगंज जिले में बांग्लादेशी मछली जोर पकड़ने पर स्थानीय मछली व्यापारी झेल रहे हैं परेशानी। प्रशासन की आंखों के सामने ही चल रही अवैध मछली की व्यापार। अब समाचार विस्तार से। किसान विरोधी 3 बिलों के विरोध में काछाड़ जिले में एनएसयूआई ने प्रधानमंत्री का पुतला दाह किया। सिलचर रंगपुर महासड़क में उनका मांग है किसान विरोधी बिल लागू न किया जाए। आंदोलन की तीव्र गति को मद्देनजर रखते हुए आंदोलनकारियों को सीआरपीएफ बल ने अपने हिरासत में लिया। बिलियारा बेगम আজকে আমরা যুব কংগ্রেসের ডাকে এই আন্দোলনে বসেছি এবং আমাদের এই আন্দোলন যদি সরকার উদ্র না করেন তাহলে আমাদের এই আন্দোলন চলছে এবং চলতে থাকবে। আমরা অ্যাকচুয়ালি কিষাণ আমাদের জিন্দেগি জনসাধারণ মতো মানুষ জাতির বা জীবজন্তু সবারই কিষাণ বহুত ইম্পর্টেন্ট জিনিস। কিষাণ না হইলে দুনিয়ার কিচ্ছুই নাই। তো এই কিষাণের প্রতি সরকারের যে মতামত বা সরকার যে আইন লাগু করেছেন এই আইন যতদিন পর্যন্ত উদ্র না করবেন ততদিন পর্যন্ত সব দিকে গোটা ভারতবর্ষে এই আন্দোলন জারি থাকবে। কংগ্রেসের দ্বারা আয়োজিত আজকে সারা ভারতবর্ষ কৃষকদের যে বিরোধিতা, যে ভারত সরকার যে কালো আইন লাগু করেছে এটার বিরোধিতা আমরা আজকে এই জায়গায় প্রদর্শন ধর্মঘট করছি। আমরা প্রথমে ধর্মঘটটা 0 পয়েন্টে করতেছিলাম মধুরামুখে। পুলিশ আমাদেরকে এই জায়গা থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আজকে আমাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। ওই জায়গা থেকে আমাদের আন্দোলন করতে দিয়ে দেওয়া হয় না ওই জায়গায়। कचहर जिले के बरजुरई क्षेत्र में पिछले रात को रोंगटे खड़े कर देने वाली डकैती की वारदात होने की जानकारी मिली है। सूत्र के अनुसार हाथों में भारी भरकम बंदूक से लैस 2 डकैतों की दल ने फकर मजूमदार नाम के व्यक्ति के घर में दरवाजा तोड़ जबरन अंदर घुस गए और गोली दागकर दहशत का माहौल खड़ा कर नगद 2 लाख रुपए व लगभग 10 लाख रुपए की सोने की जेवरात लेकर फरार हो गए। डकैत गिरोह के हमले में परिवार के 2 सदस्य बुरी तरह घायल हो गए। डकैती की इस वारदात को लेकर परिवार के सदस्य व गांव वालों के बीच दहशत का माहौल देखने को मिला। 15-20 জনের ডাকাত দল প্রথমে আইয়া তারা ফায়ারিং করছে, এরপরে গ্রিল ভাঙ্গিয়া 11 জন করে ঢুকে গেছে। এরপরে মানুষের একবারে সব জমা করে দিয়েছি। এরপরে একটা এই দিয়া স্টিল আলমারিগুলা ভাঙ্গিয়া নগদ টাকা 2,60,000 আর সোনার হার 10 মিলে 8 গেছা, কারুর 6 জোড়া, আংটি 8টা সোনার দুটোরিয়া তারা আধা ঘন্টার ভিতরে বাড়ি গেছে। কতজন আছে তারা টোটাল? ঘরের ভিতরে 11 জন ঢুকছে, বাইরে আরো 7-8 জন আসলো। মানে সোনা কত টাকা রইব?
সোনার তো অনুমানিক তুই বুঝবি অনুমান হ্যাঁ আর নগদ 2,60,000 টাকা। মানে সোনা আনুমানিক 10 লাখ টাকা রয়েছিল। ধরো আমার ওই মেয়েটা 2 নম্বর মেয়েটা খানের থেকে সোনা কুলিয়া নেওয়ার সময় মারা ধরা হচ্ছে, হাতের চুরি কুলিয়া লইছি। उदारवन पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर चोरी, डकैती व असामाजिक गतिविधियों के साथ जुड़े रहने के अपराध में 35 वर्षीय सिपन उद्दीन चौधरी व 30 वर्षीय शहीद उद्दीन नाम के 2 दुष्कृतिकारियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान तीसरा एक आरोपी मौके का फायदा उठाकर भाग निकलने में कामयाब हुआ। স্যার বাইটো কি কাৰণত মানে এৰেষ্ট কৰিছে? এওঁলোক দুজন আপোনাৰ শিলচৰ থানাত 317/20 আৰু 262/20 এই দুটা কেছত ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছিলে। তেওঁলোক মানে চুৰি ডকাইতি অপৰাধ জনিত কাৰণত তেওঁলোক জড়িত হৈ আছিলে আৰু সেই গতিকে এই দুটা কেছৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোক এৰেষ্ট কৰা হৈছে। दिसंबर सुबह 11 बजे 10 दफा मांगों को लेकर एसएफआई व डीवाईएफआई के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना व भिक्षुक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिलचर के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे व हाइलाकांदी में संगठनकर्ताओं ने रिक्त स्थानों की आपूर्ति, नौकरी की स्थायीकरण, बेरोजगार भत्ता प्रदान सहित कई और मांगों को लेकर आंदोलनकारियों ने नारेबाजी किया। साथ ही जल्द से जल्द मांगों को पूरी किए जाने की अपील किया। তোমরা তো বারবার প্রতিশ্রুতি দাও, কালীনগরে দিলে, রামনগরে দিলে, পাটোয়ারি সাহেব এসে দিল, হ্যাঁ ভুলে যাবে বেকার যুবকদের এখানে যারা আপনারা জানেন 5 লাখ ব্যাপার মিল। এই বিজেপি সরকার শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ করে বেড়াচ্ছে, সাম্প্রদায়িকতা বাড়াচ্ছে। ওরা মবলিং চিনের নামে মবলিং করাচ্ছে, পেশেন্টটা বাড়ছে, কিন্তু আমাদের চাকরি নেই, আমাদের কর্মসংস্থান নেই, আমরা বেরোজগার হয়ে বসে আছি। আপনারা জানেন आज থেকে কয়েকদিন আগে আমরা একটা আন্দোলন করেছিলাম যে লকডাউনে। पश्चिम सुनाई जन कल्याण मंच के कार्यकर्ताओं पर इसी इलाके के रमाशीष चौहान, प्रकाश चौहान, निर्मल कुर्मी व लक्ष्मण नुनिया ने तेजधार वाले हथियार के साथ उन्नयन मंच के चेयरमैन राजकुमार नुनिया व उनकी सहयोगी पर जानलेवा हमला किया, जिसके चलते उनके खिलाफ गुंगड़ थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। उन्नयन मंच के चेयरमैन राजकुमार नुनिया नेपू, देखिए एनआईटी के पर्पस लेके हम लोग 4 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ कोई प्रतिवाद नहीं कर रहे हैं। हमारा गली के रामाशीष चौहान, उसका 3 बेटा मनोज चौहान, प्रकाश चौहान, अजय चौहान और निर्मल कुर्मी, साधु टीला से संतोष नुनिया, कुआरपाड़ से लक्ष्मण नुनिया और शंकर नुनिया, क्या बोले हो, पक्का नुनिया। ये देखिए पहले भी हमारे लड़कों को ले जाकर बोरा खाई से वहाँ उसका ऑफिस में धमकी भी दिया। लक्ष्मण नुनिया क्या बोला, जे अगर जो बात नहीं सुनेगा, हम लोग का साथ एनजीओ छोड़ के नहीं आएगा तो पीछ पीछ कर दूंगा। मगर बीच में हम लोग प्रेस मीट करके ही बोला, जे काम करो, 2 बार लड़का लोग 1 बार किया, 2 बार किया, तीसरा बार करेगा तो मगर मैं नहीं छोड़ूंगा। आज फिर वो घटना ड्रेस लेके आके किया। पहले वाला भी जब दंगल किया यही सब मिलके किया, बाइक लेके याशीष चौहान ने सब मिलके किया। उस बार भी अभी केस चल रहा है। आज देखिए आज फिर नया घटना उन्होंने कर लिया है। हम बोला तीसरा बार नहीं छोड़ेंगे। आज हम लोग पूरा एफआईआर दिया। आज हमारे जितना बच्चों है 10 गांव का 200 लड़का है, सब तो जगह नहीं हुआ। मैं सुबह आ रहा था एनजीओ में कुछ ज़रूरी काम से।
आने के बाद प्रकाश चौहान उसका पिताजी रामाशीष चौहान और अजय चौहान मनोज चौहान तीनों भाई उसका पिताजी चारों मिलकर वो मुझे बोल रहा था उसका 2 नंबर भाई अजय चौहान बोल रहा था जे तेरा गर्दन ले लूंगा ऐसा बोला। उसका बाद वो लोग धक्का धुक्की किया, मुझे मारा और उसका पिताजी बोल रहा है तू मेरा एक हाथ के नहीं है, मेरा पेट में कॉलर धरा और वो कॉलर धरा और बहुत कुछ किया, धक्का उक्का मारा और बहुत कुछ किया। नाम क्या उनका सुजीत मुनिया, मेरा नाम सुजीत मुनिया। बराक घाटी के करीमगंज जिले के कालीगंज इलाके में मछली व्यापारी बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं। बांग्लादेश से आए हुए अवैध मछली के भंडार के चलते स्थानीय मछली उत्पादनकारी बड़े पैमाने पर घाटे का सामना कर रहे हैं। स्थानीय मछली व्यापारियों का आरोप है कि कालेबाजारी के जरिए लाए गए मछलियों का विक्रय मत्स्य विभाग, पुलिस प्रशासन व जिला उपायुक्त के आंखों के सामने हो रहा है। मत्स्य व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन को इस अवैध व्यापार के बारे में छानबीन करने की मांग किया है। বর্তমানে লোকাল মাছ সিলভার গত বছর ছিল 150-60 টাকা 1.5 কেজি, এখন 100-110 টাকা বিক্রি হচ্ছে। তারা কত বিক্রি করছে? বাংলাদেশে ওরা 70-80 টাকা বিক্রি করে দিচ্ছে। 70-80 টাকা মাত্র? হ্যাঁ, আর আমাদের লোকালগুলা মাত্র 110-15 টাকা বিক্রি হচ্ছে। কতটা কালীগঞ্জ এরিয়ায় তো আছে 100 খানেকের মতো। কত টন মাছ বছরে? কালীগঞ্জ থেকে তো 400-500 টন 1000 টন মাছ উৎপাদন হয়। মানে 400-500 টন মাছের করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টে উৎপাদন হয়। হ্যাঁ, তা মার খাচ্ছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশের মাছের জন্য ওই ফার্মাররা একদম পথে বসে গিয়েছে। বিগত 4-3 মাস থেকে এই মাছগুলো আসছে। লোকাল মাছের আড়তের একটা আছে, মাছের আড়তের আপনি পাইকারি ব্যবসায়ী কি অভিযোগ করতে চান এখন সরকারের কাছে? আমি মাননীয় জেলাধিপতি এবং মাননীয় ডিপার্টমেন্ট অফ ফিশারি মিনিস্টারের কাছে অনুরোধ করতে চাই যাতে আমরা সরকারের মাধ্যমে আমাদেরকে অনেক সহযোগিতা করা হয়, যাতে মৎস্য উৎপাদন করে আমাদের গরিব মানুষদেরকে স্বাবলম্বী করতে পারি। সরকারও আমাদেরকে অনেক সাহায্য করে, কিন্তু এই সাহায্যের বিনিময়ে আমরা বাংলাদেশের মাছের জন্য আমরা একদম মার খাচ্ছি। তাহলে 4000-5000 টাকা করে আমরা লস হচ্ছে বর্তমান লোকাল ফার্মারের। বলতে অল্প করছেন কিন্তু মাছগুলা বিক্রি হচ্ছে। समाचार में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসুক, ছোট বড় যে বাড়িই হোক, এই দেওয়াল সব সহ্য করে, দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তার আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। হেলদি লাইফ অম্বিকাপট্টি শিলচর সেলটেক্স অফিসের নিকটে এক সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্র। বরাক উপত্যকায় প্রথমবার পাটনা থেকে আগত বৈদ্যরাজ ডক্টর আর.কে সিং যে কোনো ধরনের পুরনো বাতরোগ, চর্মরোগ, নার্ভের সমস্যা, শ্বাসকষ্ট, যৌন সমস্যা, গ্যাস্ট্রিক, পেটের সমস্যা, অর্শ, ভগন্দর, ঋতুস্রাব, মাসিক দুর্বলতা, ডায়াবেটিস এবং যে কোনো ধরনের গুপ্ত রোগের সুনিশ্চিত চিকিৎসা করছেন। পাশাপাশি প্রত্যেক মঙ্গলবার ও শনিবার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর আর.কে সিং এর তত্ত্বাবধানে রোগীদের সুষ্ঠুভাবে চিকিৎসা করা হচ্ছে। বুকিং এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন 96-787-10867 নম্বরে।
समाचारों के अगले चरण में सुनाई के विधायक अमीनुल हक लस्कर ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस संख्यालघु के स्वार्थ में सिर्फ बातें ही करते हैं पर उनके उन्नयन के लिए कोई काम नहीं करते। मंगलवार सिलचर सब डिविजनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड की सभा में अमीनुल हक लस्कर ने भूतपूर्व चेयरमैन अनीमुल हक पर कई सवाल उठाए। कमिटी साधारणत कमिटिर चेयरमैन আমি মানে গত সোনাই সমষ্টির বিধায়ককে চেয়ারম্যান করা হয়েছে দেখে আমি সত্যিকারের অবাক হয়েছি, কারণ উনি তো একজন সমষ্টির চেয়ারম্যান। সাব ডিভিশন লেভেলে মাইনরিটি ডেভেলপমেন্টের চেয়ারম্যান দেওয়াটা ওনাকে হেয় প্রতিপন্ন করা, ওনাকে অসম্মানিত করা। এই অসম্মানিত অবস্থায় উনি কিভাবে এই মাইনরিটি ওয়েলফেয়ারের চেয়ারম্যান থাকলেন? আর থাকলেন যদিও তখন সরকার কংগ্রেসের ছিল, ওনার দলের সরকার ছিল, তাহলে মাইনরিটিদের কি ডেভেলপমেন্ট করলেন? মাত্র 20টা হ্যান্ড পাম্প মানে স্প্রেইং মেশিন আর আরও 20টা মানে উষার সেলাই মেশিন, ওটাই একমাত্র মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট। এটা যদি হয় তো গত সরকারের সময় মাইনরিটিদের কীভাবে অবহেলা করেছে এটার প্রমাণ একটা, যে এই মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার ডেভেলপমেন্টের কাজ দেখে। আর এখন আমরা টোটাল মাইনরিটি যাতে ডেভেলপমেন্ট হয়, প্রত্যেক মাইনরিটি যাতে ডেভেলপমেंट হয়, আমরা এটার পদক্ষেপ নেব। भाव गंभीर वातावरण में सिलचर के इलोरा होटल में पुस्तक मेला समारोह आयोजित किया गया। इस दिन जाने माने पत्रकार अतीन दास, समाजसेवी स्वर्णाली चौधरी, बराकघाटी के तमाम कवि कवियत्री व दिग्गज हस्तियों की उपस्थिति में पुस्तक मेला के अहमियत के बारे में कई वक्ताओं ने आलोकपात किया। শ্রী অতীন দাস মহাশয়কে প্রণাম জানাই। উনি শুধু আমাদের শিলচর বই মেলা কমিটির সভাপতি না, উনি আমাদের শিলচরের অভিভাবক। আমরা তাই মনে করি আজকে, কারণ উনি আমাদের নানান দিকের দিশা, প্রতিদিন পত্রিকা খুললে আপনি নানান দিকের দিশা পথ বাতলে দেন। বিদ্যাং দেহি নমস্তুতে। আজকের এই বইমেলার অন্তিম দিনে মাননীয় সভাপতি মহোদয় অসীম বাবু, আমার খুব প্রিয়, আমার স্বর্ণালীমা, এই কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট মহোদয়, সকলে যারা সাহিত্যের গুণগাহী বা যারা সাহিত্যকে চর্চা করেন। जनसंपर्क अभियान के तहत 21 दिसंबर को असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संपादक संजीव राय ने बाइक रैली के माध्यम से काटलीछड़ा समष्टि के हर एक गांव में नागरिकों के साथ मुलाकात की। आने वाले 2021 विधानसभा चुनाव में विजयी होकर काटलीछड़ा के जनता की सेवा कर पाए, इनके इस लक्ष्य के उनके साथ जुड़े कांग्रेस सेवा दल, NSUI, महिला कांग्रेस व अन्य प्रमुख संगठन। আজকে একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসে যেভাবে আমরা ভক্তবৃন্দের উৎসাহ দেখেছি, আমরা মনে করি আমরা আপনাদের পরিবারের একজন লোক। যেহেতু আমার বাবা প্রয়াত গৌরীশঙ্কর রায় কাটলিছড়া সমষ্টি থেকে 4 বার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং ওনার পরিবারের ঐতিহ্য রয়েছে যে আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়, প্রত্যেক ভাষা গোষ্ঠী, প্রত্যেক ধর্মকে একসাথে নিয়ে চলতে জানি। আজকে প্রয়াত গৌরীশঙ্কর রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র হিসাবে আজকে মন্দিরে এসে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আপনাদেরকে। আমি আশা করছি বাবা জগন্নাথের আশীর্বাদ আমার উপর থাকবে। আপনারা যেভাবে আমার জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছেন, আমি আশাবাদী যে ঠাকুর আমাদের সবারই প্রার্থনা নিশ্চয় শুনবেন। তো আগামী দিনে যদি ঠাকুরের আশীর্বাদে, বাবা জগন্নাথের আশীর্বাদে আমি টিকিট পেয়ে যাই কংগ্রেস দল থেকে, যদি বিজয়ী হই, আমি নিশ্চয়ই যেভাবে আমার বাবা, আমার পরিবার সকলকে নিয়ে চলেছেন, আমারও সেই গুরুদায়িত্বটা আছে। আমি সেই গুরুদায়িত্ব বহন করে যাব এবং পাহাড় অঞ্চলের লোক বলুন, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবাইকে নিয়ে চলাটা আমারও গুরুদায়িত্ব। আজকে এই মন্দিরে দাঁড়িয়ে আমি ঠাকুর জগন্নাথের সামনে শপথ দিচ্ছি, যদি আমি বিজয় হই, আমরা আপনাদের সবাইকে নিয়ে এক পরিবার রূপে চলবো। আগামী দিনে আমি চেষ্টা করবো যে এই মন্দিরের জন্য আমি কিছু করতে পারি এবং যেহেতু আমরা কংগ্রেস দলে আছি,
আমরা প্রত্যেক ধর্মকে সম্মান করি, প্রত্যেক জাতিকে সম্মান করি, প্রত্যেক ভাষাকে সম্মান করি। তাই এখানে দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে আমি যদি বিজয়ী হই, যদি ঠাকুর জগন্নাথ আমাদের উপর আশীর্বাদ বরণ করেন, নিশ্চয়ই আগামী দিনে আমরা এক পরিবার হয়ে কার্যকর উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাব। पिछले कुछ दिनों से उदारवन क्षेत्र के विभिन्न इलाके में चोरी की वारदात बढ़े जाने से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला। आस पड़ोस के लोगों की रातों की नींद चोरी की दहशत से गायब हो चुकी है। पुलिस प्रशासन की आंखों के सामने लगातार चोरी होने पर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। शहरे दुकान खुला था या देखा जाए बंद गया तो बुझ गया हमें दुनिया से रहता जाए किसी नहीं তো ক্ষয়ক্ষতি কেমন পুরোনো কিছু নেই আর কত টাকা আর্থিক 4 লাখ গাড়ি চালাই আমি দিব স্যার এটা না 3274 और मेंबर और नंबर से दे दूं अभी तो अपना आसे अपन देव। समाचारों के अंत में बरक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। नए कृषि नीति कानून रद्द किए जाने की मांग पर NSUI कार्यकर्ताओं ने किया विक्षोभ प्रदर्शन, पुलिस प्रशासन ने किया गिरफ्तार। काछड़ जिले में कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल, लगातार चोरी व डकैती होने से आम जनता है परेशान। SFI व DYFI संगठन के उद्रेक से 10 दफा मांगों को लेकर खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे किया गया विक्षोभ प्रदर्शन, सरकार पर शोषण नीति का लगाया आरोप। पश्चिम सुनाई उन्नयन में लगाम डालने के प्रयास पर सुनाई जनकल्याण उन्नयन मंच के चेयरमैन राजकुमार नुनिया व सहयोगी पर किया गया जानलेवा हमला, गुंगुर थाने में किया गया FIR। करीमगंज जिले में बांग्लादेशी मछली जोर पकड़ने पर स्थानीय मछली व्यापारी झेल रहे हैं परेशानी, प्रशासन की आंखों के सामने ही चल रही अवैध मछली की व्यापार। अब तक की बरक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।